Ozamis City, ug Misamis Occidental, ug sa tanang nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw. Ako si Dazil Humud Dixon. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Kung Ando Waminal, number 1 top performing district representative sa Northern Mindanao. DSWD payout for persons with disabilities cash for work program gitunol na sa 675 ka mga benepisyaryo sa Ozamis City. Isimlao City Memorial Hospital hapit na mobalik pagserbisyo sa mga Ozamisnon. Public executives nga mosupak sa suspensyon angay nga mag-atubang sa dugang silot. Lain na usab nga beneficiary sa One Professional Per Family Program sa Team Asenso mapasalamaton. Laing hidden gem sa Misamis Occidental hapit nang mabuksan sa publiko. Audition alang sa tawag ng tanghalan og mini misyo sa H Showtime gipahigayon sa Ozamis City. Asenso Ozamis Free Hospitalization Program usa sa mga rason nga mikunhod ang kriminalidad sa dakbayan. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Congressman Ando Waminal, number 1 top performing district representative sa Northern Mindanao. Ang good news ni ining report. Voices of Excellence in Northern Mindanao. Kinang pagtawag sa RP Mission and Development Foundation Incorporated kun RPMD kang 2nd District Misamis Occidental Representative Congressman Ando Waminal ug kaubang mga top performing representatives sa pinakaulahi nga bosses ng bayan nationwide performance survey sa mga public officials. Sa latest survey sa mga top performing district representatives sa Northern Mindanao, nakuha ni Kong Ando ang number 1 spot uban sa rating nga 89.8%. Uban si Congressman Lordan Swan sa Cagayan de Oro nga may samang rating. Top performer sab si Congressman Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro nga may 89.5% nga rating. Nagtay sa ikaduhang pwesto si Misamis Oriental Congressman Christian Onabia nga may rating nga 86.6% ug Congressman Celso Rehencia sa Iligan City with 85.9%. Third place si Jonathan Keith Flores sa Bukidnon, 83.5%. City Amina de Mapuro sa Llano del Norte, 83.3%. Si Congressman Jason Almonte sa Misamis Occidental with 82.7%. Congressman Muhammad Khalid de Mapuro sa Llano del Norte nga may 80.6%. Jose Maria Zubiri Jr. sa Bukidnon, 80.4% ug Yevgeny Vicente Imano sa Misamis Occidental nga may 80.1% ang nagtay sa 4th place. Ang musunod nga mga opisyal ang anaa sa 5th place. Jose Manuel Alba sa Bukidnon, 78.5%. Jordan Jesus Romualdo sa Camigan, 77.8% ug Laarne Lavin Roque sa Bukidnon, 77.6%. Ang ilang performance sa district representation, legislative contribution ug constituent service ang miamot sa talagsaon nga standing ni Congressman Ando Waminal ug kaubang mga public officials.
Gipaklaro ni Dr. Paul Martinez sa RPMD nga ang evaluation sa mga district representatives gibase sa multi-dimensional assessment nga naglakip sa effectiveness in district representation, contributions to legislative performance ug quality of constituent service nga naghimo sa balanse nga gambalay nga nagsukod sa komplikado nga mga responsibilidad nga angay tumanon ug buhaton sa mga public officials. Sa pagpaabot siyang pahalipay sa mga kongresista, gipaklaro ni Dr. Martinez nga dili lamang kadungganan alang sa mga representante apan nagpakita usab sa benepisyo ug serbisyo nga nadawat sa ilang mga ginsakupan. Ang kalampusan ni ining mga critical areas nagpakita sa dedikasyon ug katakos sa mga public officials sa pagtagana sa panginahanglan sa publiko, particular sa ilang gialagaran nga mga distrito. Ang Public Satisfaction Survey for the House of Representatives alang sa Northern Mindanao Region kabahin sa nationwide Boses ng Bayan Survey nga gipahigayon sa RPMD gikan Hunyo 25 hangtod Hulyo 5, 2023. Random ang pagpili sa mga respondents uban sa ihap sa mga respondents sa matag district nga proportional sa official voter population data ug may confidence level nga 95% ug sampling margin error nga plus minus 1%. DSWD payout for persons with disabilities cash for work program gitunol na sa 675 ka mga benepisyaryo sa Ozamis City. Gitutukan ni Bernal Tacson ang maong balitaan niyang report. Lunes, Agosto 14 dito sa Ozamis City Gymnasium, mukabat na usab sa total nga 2,632,500 pesos financial assistance ang malampusong na distribute sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 10. Inabagan sa padayon asin sa Ozamis Administration Officials, pinangaluhan ni Vice Mayor Bibiniri ug City Councilors, ingon man sa City Social Welfare and Development kun CSWD Officials, pinangaluhan usab ni CSWD Officer Ms. Marivic Kaaminyo ngadto sa duulan sa City Cientos ka mga Ozamisnons nga may kabilinggan sa panglawas ning atong syudad. Pahigayon ta karong adlaw sa programa gikan sa ato ang DSWD nga gitawag og Cash for Work para sa ato ang mga PWD sectors. Pasalamatan nato kining maong mga programa nga bisan og ginagmay man o dinagko maabot dinhi kanato. Pasalamatan nato ang mga tawo nga nahimong responsable, no, sa giingon ko na ganiha ang atong halangdon nga Governor Henry Iswaminal Senior, ang atong pinalangga nga Congressman Ando Sancho Waminal, ug ingon man ang atong halangdon nga Mayor Indy Waminal. Uban kanato ang atong hugpong sa konseho. Nalipay kaayo migdako ni ining maong nga mga kalihukan nga gihatag sa atong pangamahanan. Kay kinsa man di ay ang mulantaw sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan, kundili ang inyo mga pinili nga mga opisyalis, dili ba? So amo ng trabaho, no? O amo usab nga responsibilidad uban sa atong mga lideres ang pagkutay dito sa national offices. Naglakip sa 675 PWDs Cash for Work beneficiaries nga mapasalamaton sa gobyerno nga nakadawat og tag 3,900 pesos ang matag usa og gipakapinan pa ni Mayor Indy Waminal og pack lunch and drinks. Mao ang residente sa barangay Maningkol nga naputlan sa iyang bukton nga si Mr. Abner Pañares. Matod pa niini, first time nga nakadawat siya dako kaayong ayuda gikan sa gobyerno nga mokabat pag 3,900 pesos. Abner Pañares, Maningkol. Sa inyong dumating na rin ang atong gobyerno natag yung tao 3,900 pesos. Nalipay kong dako ka sukat sa akong kapinipinili karon tayo ko nakadawat. Salamat kong dako ni Governor Mayor Indy Waminal, ni Congressman Ando Waminal. Salamat ng
Nagpasalamat usab og dako sa atong gobernador, congressman ug mayor sa syudad sa grasyang iyang nadawat gikan sa gobyerno ang baldadong nakasakay na sa iyang wheelchair nga si Mr. Mario Lausa. Salamat ko sa yata sa gobyerno ni Ando hindi gobernador Komunal. Salamat. Samtang ang 32 years old cruise-eyed o may diferensya usab sa pananaw nga si Manilin ang nagpasalamat usab og dako sa administration ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tungod kay bisan may kabilinggan siya sa panglawas, wala gayud siya kalimti sa gobyerno ug sa DSWD pinanguluhan ni Presidente BBM nga nalakip sa duulan sa 700 ka mga usamisnons nga nakadawat og ayuda gikan sa gobyerno. Ang 3,900 pesos nga nadawat ni Manilin ang matod pa niya dako kayo ikatabang sa inadlawng panginahanglanon sa iyang pamilya. Matod pa ni Manilin, gidugang niini daghang bugas ug sudan ang iyang mapalit sa 3,900 pesos nga iyang nadawat gikan sa DSWD. Kani karon tong gipahigayon is ang payout, no? Release sa PWD Cash for Work. Ang kaning mga beneficiaries, no, gikan ni siya sa listahan gikan sa DSWD kanang gitawag na to listahanan 2, no? So gihatag nato sa LGU mo nang kamo sa kadaghan sa mga PWDs diri sa Ozami City, no, kamo 675 ang napili na mahimong beneficiaryo. Ang DSWD Cash for Work programs for PWDs matod pa ni DSWD Field Office Team Leader Mr. Aldrin Rebrero mo'y kabahin lamang sa DSWD's mandate nga padayong gibatuman karon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga ipaduol sa katawhang kabus ang mga programa sa gobyerno ug lakip na niini ang mga may kabilinggan sa panglawas kun mga PWDs. Gisunod nato ang mandato gikan sa National Office, no, gikan pa kang Secretary Tulfo nga kani pod og iba na ato ang President, no, si BBM nga matagan gihapon og assistance, no, ang mga igsuon natong mga PWD, pagtagad sa mga PWD, no, mao na ang mandato sa gobyerno nga wadili pasagdan ang atong mga kahigsuonang with persons with disability. So for 10 days ninyo nga gihaguan, no, kaning inyong madawat karon. Nasairan nga lakip sa napulo kaadlawng community works and services conducted by the PWDs mao ang communal gardening, tree planting, cleaning of public offices and surroundings, coastal cleanups ug uban pa. So I hope ang kanang 3,900 magamit na sa sakto. No? So kabalo na mo, pwede palit yung nagpagkaon, tambal kung kinahanglanon man. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texo. Salamat Bernald. SM Lao City Memorial Hospital hapit nang mubalik pagserbisyo sa mga Osamisnon. May report si Adoni Dicena. Posibleng sa dili pa mulibkas ang 2023 makabalik na pagserbisyo sa katawhan labi na sa mga Osamisnon ang SM Lao Memorial City General Hospital. Gipahibalo ni SM Lao Memorial City General Hospital Officer in Charge Dr. Chimi Kaday nga kun madali ang pagkumpleto sa mga gikinahanglan nga papeles, posibleng opisyal kining mabuksan sa Septembre. Gipasagarbo usab ni Dr. Kaday nga nunot sa kabaguhan og pagkumpleto sa mga kahimanan sulod sa SM Lao Memorial City General Hospital, mausab ang bag-ong imahis sa gawi og pamatasan sa mga empleyado. Libre og dekalidad nga serbisyo ang masinati unya pohon sa hingpit nga operasyon sa SM Lao Memorial City General Hospital. Gidasig usab ni Dr. Kaday ang mga kaubang empleyado sa City Hall nga ipahibalo og pahibawon ang mga kaila og higala nga hapit na pohon pagabuksan og balik ang SM Lao Memorial City General Hospital. Ang pag-apply pohon sa SM Lao, andam mo serbisyo ninyo o sa tanang makinahanglan sa iyang serbisyo. Ako ipasalig kaninyo na mas maayo na serbisyo ang inyong i-expect pohon. Quality service. Kaya naman, ang atong model, ang atong mayor. So makita ninyo ang serbisyo quality.
asa man ang muliwan ang mga anak para dyan samahan. Diba guys na? Sa una na kami ngon ang mga isimlaw isog ko noong mga baldita. Karon wala na sila. Ayaw mo kamalaka. Negative kayo na sa una, no? Nga na yung mga igana. Pero ang mo lang i-take up as a challenge nga usmo na siya nga mga pamagi, no? Kay kinaraan na to siya sa una. Sa una, mayroon sila nga, unsa man nga government facility nga, pabayron man ta, out of pocket, karon wag tagon na siya. O ako hangyo ninyo nga, maningkamot mo, manginaot ko, nga unta, ibaligya po ninyo ang SM Lao Pohon kung mag-abli na ta sa inyong mga kaila. Ha? Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat, Adoni. Public executives nga musupak sa suspension angay nga magatubang sa dugang silot. Aniyang report? Dugang silot ang angay ipahamtang sa si bisan kinsa man nga elected o appointed public official nga musupak sa pagtuman sa usa ka executory legal suspension o removal order aron malikayan ang tensyon o kagubot sama sa nitabo sa lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental. Kini ang pahayag ni Senator Chis Escudero. Pahayag sa senador nga ang dugang silot mahimong temporary or permanent disqualification from running for public office o sa paghawid sa bisan unsa man nga posisyon sa kagamhanan. Ang pahayag ni Senator Chis may kalabot sa investigasyon sa Senate Committee on Public Order sa issue sa pagsupak ni suspended Bonifacio Mayor Samson Dumanhog sa suspension order batok iniini. Gisuspende ang magtiayong Dumanhog nga mayor og vice mayor sa lungsod sa Bonifacio tungod sa issue sa korupsyon nga gipanghimakakosab sa duha. Namatikdan ni Senator Chis nga atol sa hearing walay si bisan usa nga nakapangutana sa suspendidong mayor kun nganong gisupak niini ang usa ka legal order ug pagbakante sa opisina niini. Pahayag ni Senator Chis, to quote, "If he did at the outset, there would have been no untoward incident to begin with. That he was insisting that he was not read his Miranda rights is actually an admission that he committed or is at least a suspect in a crime of violation of law." Gipaklaro sa senador nga ang pag-insister sa suspended mayor nga wala kini basahi sa iyang Miranda rights sa aktual usa ka admission kun pag-angkon nga nakahimo siya usa ka paagi usa ka suspetsado sa usa ka krimen o pagsupak sa balaod. Pahayag sa senador nga ang temporary or permanent disqualification to run and hold a public office angay nga idugang ingon nga silot batok ni adtong mga misupak sa pagsunod sa usa ka executory legal suspension or removal order usa ka public official man o empleyado elected o appointed. Gimatigdan usab sa senador ang mga sakop sa kapulisan dili angay nga molikay sa pagtuman sa ilang mandato sa pagpatuman sa balaod ug pag-implementar sa legal nga mga mandato tungod lamang sa rason nga politically charged kini. Pasabot ni Senator Chis, if the chief of police of the town had acted immediately instead of taking the side of the suspended mayor, escalation would have been prevented. Not to mention the unnecessary requirement in the PNP or the Philippine National Police Manual of getting the CPNP's approval in executing, implementing such orders, especially when the DILG or the Department of the Interior and Local Government itself has already recognized the mayor's suspension. Sumala pa sa senador kung milihok dayon ng Chief of Police sa lungsod sa Bonifacio, imbis nga mudapig sa suspendidong mayor, malikayan unta ang itensyon. Gawas pa sa wala kinahanglanang requirement sa Philippine National Police Manual nga pagkuha sa pagtugot sa Chief PNP sa pagtuman ug pagpahamtang sa maong order. Ilabi na nga ang DILG miila na sa suspensyon sa mayor. Si Senator Ronald Bato de la Rosa nga mao'y nanguna sa mong Senate public hearing ang miuyon sa mong move ni Senator Escudero. Aron malikayan pa ang edugang tensyon uban sa pahayag nga dili mabasol ang usa ka duly elected official nga ipamugos ang iyang katungod ug mga responsibilidad kung nagtuo kini nga may legal nga basihan ang iyang gihimo.
Pahayag ni De La Rosa, that is why we need the active role of the DILG in resolving matters like this since it is the appropriate political body. Lain usab nga beneficiary sa One Professional per Family program sa Team Senso mapasalamaton. Ma-report si Leoncio Medalio. Kalipay ug pagpasalamat ang gibati ni Nichelle Ramayrat, 18 anyos, residente sa Barangay Gimad, Osamis City. Diin usa siya sa 1,000 ka Osamisnon nga beneficiary sa One Professional per Family program sa Team Asinso. Pinaagi nila ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal, Second District Congressman Ando Waminal ug Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Sa one-on-one interview baguhay pa lamang ngadto ni Ramayrat, iyang gipaabot ang dakong pagpasalamat sa Team Asinso. Kay matud pa niya kung wala pa siya malakip sa maong programa, posibleng dili siya makapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo gumikan sa kawadon. Kay ang iyang amahan o inahan separated ug wala usay trabaho ang iyang inahan nga kauban niya sa ilang panimalay ug 7 sila nga nahabilin sa 12 ka managsuon. Sumala pa ni Nichelle nga gusto gud niya nga makahuman sa kursong social work aron adunay makatabang sa iyang inahan ug iyang mga igsuon kay walay usa kanila ang nakalampo sa kolehiyo ug iyang gipasalig ngadto sa Team Asinso nga magtarong siya sa pag-eskwela aron mulampos ug makatabang sa ilang pamilya. Siyempre malipayan kay ko kay kami god lisod kay mismong pamilya dayon. Wala kaniyang akong mama ug papa separate sila nang ako mama po dulay trabaho nang malipayan kay ko nga naapil ko ani kay para pod maka-eskwela ko para makatabang ko nila nig makahuman. Pinalitan wala ka na apil karon. Tang-ang mo makapadayon ka sa college. Dili jud murag mo trabaho na lang siguro kay wala may mo gasto nako god nya isod po kayo mi. Sa karon sa may lakip ka nimo murag trabaho nimo balay, sa may trabaho nimo karon. Tambay ra. Like tabang-tabang ra po ko diri sa akong mama. Unsa may kurso nga imong gusto makuha? Social work. Nganong kanimo ipili? Mo pod akong ganahan man din. Less ra pod ba kay gamay ra kog mabayad. Salamat ko nila kay ila ko gitagaan nga opportunity dayon. Pag say ako isalig nila nga humanon ako ning ilang gihatag nako. Taman sa makahuman ko. Gawas nga makapahimulo si Nichelle sa programang One Professional per Family program, iya usab nga napahimuslan o nagamit hangtod karon ang educational tablet nga gihatag sa Asinso Osamis Administration ug iyang gidasig ang ubang beneficiary sa programa nga dili usikan ang oportunidad nga moabot sa ilang kinabuhi. Dili nila sayangan ang mga opportunity nga moabot silang kinabuhi ilang lakining paningkamutan nga mahuman. Wa ka kadawat ato tablet no. Mana? Ana kadawat ka? Oh, grade 11 pa ko ato. Ang eskwelahan. Dire sa Kinuman. So kumusta karon ang tablet? Buhi pa Japon kalo isa Ginoo. So magamit pa nimo karon nga kuan. Dako ang kalipay o pagpasalamat sa inahan ni Nichelle nga si Jacqueline, 51 anyos, nga nalakip ang iyang anak sa programa kay sumala pa niya kung siya lang magdisuyod siya sa pagpadayon o pagpahuman sa iyang anak sa college tungod kay walay siya igong kapangitaan kay ang iyang trabaho mao lang ang pagpanggarden sa ilang dapit ug iyang gidugang nga si Nichelle ra ang iyang paglaom sa 7 sa iyang mga anak nga makalampos sa kolehiyo. Nalipay pug ko nga maapil siya sir kay ako wala man jud ko ikagasto niya kay gusto man gid siya ma-eskwela. Nya mo kuan man jud ko nga di jud ko magkuan niya kay wa ko ikagasto. Okay na ramang ko diri sa balay din ang nagpakaon na mo ang ako ramang yung anak nga isa. Then nalipay pug ko nga maapil siya. Salamat po kog dako nga. Ako siyang gingnan nga ug maapil ka day. Padayon na lang gig eskwela paningkamot jud kay naagi mo ko ani mo musagang. Sa pito nimo nga kuan ay do na bay nakahuman og college. Wala. So mo ra na imo pangandong nga mahuman og college. Ni sira jud. Ang 1,000 ka Osamis non nga beneficiary sa One Professional per Family program makadawat og 25,000 pesos matag semester nga magsugod karong school year 2023-2024. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio.
Laing hidden gem sa Misamis Occidental hapit nang mabuksan sa publiko. Ani ang mga detalye. Another hidden gem in Misamis Occidental, Mansawan Falls sa Don Victoriano hapit ng mahimong accessible sa katawhan. Kinang nindot nga balita nga malipayong gipaabot ni Congressman Ando Waminal sa iyang official Facebook page human personal niyang giadtuan o giinspeksyon adlaw nga Sabado, Agosto 12 ang Mansawan Falls sa lungsod sa Don Victoriano. Uban sa DPWH team sa pagpanguna ni 2nd District Engineer Vivian Lumingkit, Don Victoriano Mayor Bertoldo Moralion, local police ug military, giinspeksyon ni Kong Ando ang Mansawan Falls sa nahisgutan nga lungsod. Gibutyag sa batanong kongresista sa Distrito 2 nga alang sa tuig 2023 nakapapundo siya sa kantidad nga 100 million pesos alang sa pagpahimo og karsada padulong sa maong area aron ma-maximize ang tourism potential sa Don Victoriano ingon nga suporta sa tourism plan ni Governor Henry Waminal alayon sa vision niini nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Gawas sa pagpalambo sa tourism potential sa lungsod sa Don Victoriano, ang road connectivity niini sa ubang bahin sa probinsya nagtabang usab sa pagpaasenso sa mga taga Don Victoriano kay gawas nga easily accessible na sila sa mga bisita nga maghatag ay dugang itinubdan sa panginabuhian pinaagi sa pagdayo unya sa mga bisita naghatag usab kini kanila sa mas dali nga access sa mga silingan nga mga lungsod ug syudad alang sa mas paspas ug kombenyente nga pagtumod sa ilang mga produkto alang sa mas paspas nga pag-asenso. Pahayag ini Kong Ando nga makompleto kini nga karsada sulod sa pipila ka bulan lamang. Gawas ni ini, papunduhan usab ni Kong Ando ang 150 steps nga hagdanan aron mas dali ang pagsaka kanaog sa maong area. Sa iyang pagbisita sa Don Victoriano, yadtuan usab sa team ni Kong Ando ang ongoing construction sa karsada padulong sa Lake Duminagat. Gidahom nga sa pipila ka bulan lamang accessible na gayud sa publiko kini nga hidden treasure sa Misamis Occidental nga maghimo gayud unya sa probinsya, particular ang lungsod sa Don Victoriano nga usa ka much sought after tourism destination sa nasud. Nasugdan atol sa termino ni former 2nd District Representative ug kanhi Deputy Speaker Governor Henry S. Waminal Sr. ang pagpanukod sa makadalanan sa tibuok Distrito nga karon gipadayon ni Kong Ando nga nag-share sa samang vision sa iyang amahan nga pagpaasenso sa kinabuhi natong mga misamisnon. Sa pangutana ni Kong Ando kung excited na bata nga makalaag sa Lake Duminagat, yes Kong, excited na kaayo mo. Audition alang sa tawag inang tanghalan og mini Miss U sa Showtime gipahigayon sa Ozamis City. Ma-report si Glenn Ray Aroluna. Gidagsaan sa mga talentadong Ozamisnons nga mga kabataan ug hamtong ang audition sa ABS-CBN 8 Showtime nga mga segment niini nga mini Miss U ug tawag ng tanghalan. Human nga nakigkutay ang ABS-CBN production ngadto sa pagagamhanan nga lokal sa Ozamis ni Mayor Indy Waminal Jr. aron nga mahatagan sila og lugar kung asa dapita makapahigayon sa audition ning syudad datong Agosto 13, 2023. Personal usab nga misaksi sa mga kalihukan ang tourism chairman sa City Council Councilor Dinky Suezo ug gibutyag nini nga mismo si Mayor Indy ang mipili sa mao nga lugar pahigayunan aron nga mamahimong komportable ug luwas ang tanan nga mosalmot sa nasangpit nga audition. It was the mayor who really kanang give us na the go signal confirm nga kung pwede dinhin na lang nato i-hold sa atong session hall kay since it's Sunday and then gwapo po tag sound system unang si mayor yun ang ning hangyo sa atong vice mayor nga kung pwede dili na lang i-held. So upon the confirmation they called us up isip ato inyong committee chair sa tourism. We also coordinated with the vice mayor and then we come up with the schedule today nga finally I think kagahapon pa gino-confirm sa session hall yun mo nang pasensya na gyud kaayo sa katunangita sa venue kung asa gyud kay nakamulog gyud pangita si mayor kung asa gwapo nga venue kung dito mangkuno nato i-hold sa Ascenso Ozamis magkamulo pa tag pangitag sound system and then basig mag-ulan or init ba kaayo then luoy po na mo audition. So it was through him nga ingon na lang gyud siya nga finally dili na lang nagyud nato i-conduct sa session hall
kay bugnaw pa, and then tanan pwede makaanhi, and then dili pod kung naay mga climate nga mga problema, at least safe na pod ka sa session hall mo nang nakakaroon ang kanang taga ABS-CBN production staff ilaha. Dugang pa ni Konsyal Dinky nga kini nagpakita nga ang mga Uzamisnons gusto mo showcase ngadto sa national TV sa ilang mga talento, ilabi na sa mga kabataan maong ipaningkamutan sa pagagamhanan nga lokal sa Uzamis aron nga mapahiluna ang audition sa It's Showtime. We will kay para lang gid ato ang ma-showcase ang mga talents ug ma-display nato nga tagaan nato kana bitang dako pagtagan ang mga batan-on, especially mga bata nga gusto gyud ipakita ilang abilidad. And we are atong gigrab ang opportunity para pod ilahang makuan express ang ilahang mga talents as a future individual good citizens in the future. Kahibaluan nga ang nasangpit na audition gipahigayon sulod sa 4 ka adlaw sa mga nagkadaiyang lugar ni probinsya sa Misamis Occidental ug ang katapusan nga lugar nga ilang napahigayunan ang Uzamis City aron sa pagpangita usab sa mga talentado nga mga Misamisnons. Ang mga nag-audition nga mga makuha ang tawagan ra sab kini sa production staff gikan sa ABS-CBN. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenray Ruluna. Asen sa Uzamis free hospitalization, usa sa marason nga mikunhod ang kriminalidad sa dakbayan. Atong dawaton ang report ni Mary Ann Lumapas. Matag adlaw aduna gayoy mga individual nga mga Uzamisnon ang muduol sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration aron sa pagpangayo og tabang sa financial assistance sa ilang hospital bill. Og tungod sa kawadon og walay laing kapangitaan labi na kung adunay sakop sa ilang pamilya nga mosulod sa tambalanan, matud pa ni Jinky Milusada, 29 years old, nga nagpuyo sa Purok 3A, Laman, Uzamis City. Na-admit sa Faith Hospital ang iyang anak nga si Ravia Zarina, 1-year-old, tungod sa viral infection. Og tungod sa excess bill nila sa Faith Hospital na mikabat sa kantidad sa 14,169 and 28 centavos. Mao nga sa unang higayon, biduol gayud dayon siya sa Asenso Uzamis Administration kay kinahanglan gayud na mabayaran ang maong hospital bill. Ani ko diri tungod sa amo ang bill sa hospital nga nag-excess and need mi sa assistance ni Mayor Indy para makagawas mi karong gabi una. Akong anak si Ravia Zarina. Viral infection, sir. Actually karon okay na siya kaloyan sa Ginoo. Yes. Pila man sa bill sa hospital? Nikabat siya og 20,000 kapin and then naggibayaran ang the rest sa PhilHealth, and then amount ni siya ang amount nga excess 14,169.28 centavos. Og sa dihang nasayran, nang zero balance ang maong excess bill niya pinaagi sa free hospitalization program. Dako kaayo ang iyang pasalamat ni Mayor Attorney Indy Waminal Jr. sa dakong tabang nga iyang nadawat. Usa-usab sa mga rason nga gipadayon ni Mayor Indy kini nga programa mao ang epekto niini nga miresulta sa pagkunhod sa kriminalidad sa dakbayan kay nahatagan naman og solusyon ang ilang mga problema nga makatukmod kanila sa pagbuhat sa dautan. Yes, salamat kaayo Mayor sa imuhang tabang kanamo, and hopefully soon or sa umaabot imo kaming matabangan. Salamat. Ay numduman nga ang Asenso Uzamis Free Hospitalization Program unang gisugdan sa administrasyon ni former Uzamis City Mayor o karon 2nd District Congressman Andu nga karon gipalapnag usab niya sa Distrito 2 ug sa tibuok probinsya pinaagi ni Governor Henry Waminal aron ang mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Uzamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Uzamis News Channel busa pagdumala sa LG Uzamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal of Asenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Uzamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang Asenso Uzamis News Channel team, Leoncio Medalio, Bernald Texon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Zander Dalidog, Glenray Ruluna,
sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humua Tikson. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.